Batang Berita. Program berkawal isu nipu pengawak puang dekat diatur di Unimas Mei 2024. Penyampau barang pemerit sumbang seh raya dekat ditambah tahun ke dekat datai. 2 buah sekolah lama dilawas dekat diadu baru. Program Ihya Ramadan AKYBMS diteruskan. Expo Tatu Antarabangsa Kuching 2024 diatur kena 5 ngagai 7 April tu. Direktur UKPS menerima penemuan bahasa Direktur UKAS. Selamat lemai serta merik tabik bahasa ngagai kita semua. Aku Crispin Fowler. Dekat pukul engau kita bak buletin UKAS bagi Iban. Upis Menteri Luar Negeri Kandang Menua Sarawak dekat ngatur program berkawal isu nipu pengawak puang. Direktur Sidak Feni Nuli madah programnya dekat dipungkal dulu by Universiti Malaysia Sarawak Unimas bulan Mei tu ila. And I'm planning to have this lecture in a pipeline. Perhaps I will start with Unimas first, and in May. And I also have someone asked me if I can do the same in for the UITM here. Of course, it's on the international and diplomacy's issues, but I will definitely rope in my personal experience of rescuing all these Malaysian and especially Sarawakians on this job scam. Ia nerangka perkaranya, ngagai media udah ngatur penemuan bahasa ngagai tuai megai menua TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Johnedi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak hari 3. Berkawal penemuan bahasanya, Kuk Feni Tun Pehen Sri Dr. Wan Johnedi megak madah ke diri bersedia dekat mantuk nyemak patut. Perintah Sarawak dengan upis Menteri Pemansang Raban Induk Miat-Miat ngau pengelantang KPWK dekat nambah penyampau ngau pemayuh barang sumbang seh raya tahun Siti Agi. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Madah, yang ngau binia Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang merambut dekat nambah barang pemakai bukai bak kutak pemeriknya. Kuya barang pemakai ke diberi ngelamak tu, endang empai cukup dikenak nipak pemeras Raban Nyaga Penglikun, engau nerit adat sekumbang kegawak mayari besai. Jadi kuih tu si bapa kenyang. Ada mi, instant mi. Kini tu ada instant lah. Jadi dapat kita tambah. InsyaAllah kita tambah lah. Baru mudahan umur kita panjang dan kita dapat menyaksikan tambahan untuk tahun baru. Ia berjaku munyinya maya berjadi ke pengerami ngelai nyuak ke pemeri Sumbang Seh Raya 2024 SR24 ke diatur upis Raban Induk ngau ruang bilik Sarawak di Kuching hari 3. Mainnya Datuk Patinggi Abang Zohari megak berterima kasih ngagai semua Raban Nyaga Penglikun engau nerit adat ke udah gawak ndak ngira maya lebih hagi sidak ke gawak jauh hari diri sebilik maya hari raya tu ila. Bak pengeraminya, Datuk Patinggi Abang Zohari di Pebasa ngemata pengawak ngelai nyuak ke 11 hari 12,000 kutak pemerit sumbang seh raya hari Puan Sri Datuk Amar Jumaani ngagai pengari agensi penerima. Penerima nyengkau Meraban Sedadu Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia, Upis Bomba Ngau Penyah Penusah Malaysia, Upis Jil Malaysia, Upis Immigration Malaysia, Upis Kastam Diraja Malaysia, Upis Perengkah Pengangkut Jalai, Raban Nyaga Penglikun Periman Malaysia, Upis Volunteer Malaysia, engau unit penglikun engau penerit adat Sarawak. 2 buah sekolah lama dipilih lawas dekat diadu baru ke Tegal ngira pengelantang nembiak engau pengeraja pengawak bak sekolahnya. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan madah. Projek ngadu ke Sekolah Primary SK Terusan dekat tembuk kena ke 14 April tu ila. Kuya beberapa itik bangunan dia megak patut diperhatikan ke Tegal Suah Ampuh Bah yang kaum kelas engau endur makai. Ia minta sekolahnya engau upis pelilih-pelilih lawas ulih ngatur penusahnya ti ukai seminat bak sekolahnya aja tang megak bak selampur pelilih lawas. Ia berjaku bunyinya maya program nemuai ngagai SK Terusan di lawas kena hari 2. Nangkanya Datuk Amar Awang Tengah megak bisik ngabas SK Kampung Lintang medak projek ngagak baru budiang sekolahnya. Ia madah sekolahnya megak udah lama alai upis bak sekolahnya patut digagak baru.
Bab perkaranya aku ia udah berandau ngupis parit ngau tali air Sarawak ngambil ke ngagak langkar sistem parit ketegal dia suah ampuh hai. Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKYBMS nanduk program Ihya Ramadan bak 7 nyaup ngelempung ke tatiang penghidup orang tik berguna ke bantu. Manager Besar AKYBMS Datu Dr. Sanip Said Madah. Programnya udah diatur sidak kenyau 5 tahun ke udah nyerumbak bulan Ramadan. Dan pada tahun ini kami mengagihkan setiap kampung 35 untuk 35 orang asnaf. Itu antaranya ialah kita dah pergi semalam, kami dah pergi ke Kampung Gumpi Semunjan, lepas tu Kampung Sangging Semunjan juga, dan hari ini selepas flag off kita akan pergi Kampung Gitak Laut dan Kampung Kude, dan besok kita akan pergi ke Mahat Tafiz Raudatul Jannah Kampung Selang Ulu Kuching, dan juga di Bandar Baru Samariang di Surau Umar Khattab. Ia madah ke perkaranya, Maya dirandau media udah nguluk pengawak ngelai berjadi ke programnya di Kuching hari 3. Programnya dipenyadi ke Sapit Premier Sarawak ke Megat Chairman Lembaga Pemegang Amanah AKYBMS, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Dulu harinya, Dato' Amar Awang Tengah di Sempulang, Datu Dr. Sanip Said nuat ke Tambai Sarawak, ngelai pengawak nyadung bantu bakul pemakai, ngagai Mensia Mayu. Expo Tatu Antarabangsa Kuching 2024 dekat diatur kena ke 5 ngagai 7 April tu, bak Dewan Dayak Bidayuh National Association DBNA Kuching. Sapit Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Snow dan Lawan Madah. Programnya belak dekat di Gulu, beberapa iku artis ngagak pantang hari menua bukai. We will inform them that if you can do this one every year, yearly, why not? It is good, and you bring more people from overseas lah, from tourists. Jadi di sini there are few people daripada negara lain yang dijemput, iaitu mereka daripada Holland, bahkan ada satu booth, bukan mempunyai satu booth, daripada Holland, daripada Sweden, daripada India, daripada France, dan daripada Indonesia, daripada Filipina, daripada Jepun, dan of course dari kita sendiri daripada Malaysia dan di Sarawak. Ia madah ke perkaranya, bak awam media di Kuching hari 2 tu tadi. Nambah kejakut ia, Datuk Snowdan madah ke programnya ila, dekat bisik 45 palan pemandang kelimpah, belak ngatur 12 bengkah kategori pekit. Yang ngarap ke programnya, ulih nyaup berjadi ke Julu Ati Sarawak, mata penatai 4 juta ikut temuai ngagai negeri itu. Direktur Unit Pengelikun Ngau Penerit Adat Sarawak UKPS, Datu Dr. Chai Kin Chung, nerima penemuai basari Direktur Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Samuel Simon, baupis UKPS di bangunan Baitul Makmur 2, Kuching hari 3. 7 penemuai basanya dikenang rapid ke Serakak Communication 2 itik unitnya ke belak hari baru hupis Premier Sarawak. Mainnya megak belak dirandau berkawal ngau awak ke ulih dikena nempak kerjasama serta tanggung pengawak UKPS ngau UKAS kelimpah negap kawal gawak engau pangan diri. Belak bisi maya penemuai bahasanya Sapit Director UKPS Datuk Muhammad Morshidi Mustafa engau Datuk Clarence Rorot Sagan, Tuai Penulung Director Seksyen Pemantauan dan Pembangunan Komuniti UKAS Anwar Hanafi Ardiman Shah serta bala pegawai UKPS engau UKAS. Nakak tu dulu berita Lukas Hiban, lemah itu bergulai dengan aku Chris Van Fowler. Sebelum ngujung ke berita, aram kita sama like, share ngau follow semua platform media UKAS yang kaum, portal ukas.sarawak.gov.my, ngau UKAS channel di YouTube. Ke penemu berita pemaduk baru di Sarawak. Ke penghujung buletin UKAS tu, kita mendak Premier Sarawak berjadi ke pengrami ngelai Merik Sumbang Seh Raya 2024 di Wisma Bapa Malaysia hari 3. UKAS #Saluran Informasi Rakyat.